Fala pessoal, beleza? Polidoro chegando mais um vídeo. E galera, seguinte, no vídeo de hoje trago pra vocês Life is Strange. Cara, eu tô muito ansioso pra gravar esse jogo, vocês não têm noção. Bom, a galera deu um feedback muito maneiro, falando que gostaria de ver esse vídeo, essa série aqui no canal. Bom, a série do Life is Strange, galera, são divididas em capítulos, como eu falei pra você. Esse é o episódio 1, a gente tem o episódio number 2, o episódio number 3 e number 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá, cara. Tem vários episódios de Life is Strange que vão ser lançados assim por diante, beleza? Então a gente vai trazer esse primeiro episódio e é isso aí, gente. Então, bora começar essa gravação que eu tô ansioso pacas para jogar essa bodega. Vamos lá. Whoa! What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, Shit. Can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in Caraca, black and velho. white? Bom, então galera, Okay, if como I'm você crazy, sabe, a I gente might pode as well voltar go no all the tempo, way. cara. Bueller? Can I actually reverse time? There you go, Victoria. Why Arvis? É isso aí, vamos lá, vamos, ó. Seguramos o botão direito do mouse e automaticamente voltamos no tempo. Olha que da hora, velho. Rapaz, que da hora, velho. Olha que da hora, olha. I did it. Can you I give me an actually example did of a it. photographer who perfectly I'm a captured the human human time condition in machine. black and white? Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Ainda não, Victoria. ainda não. Why Arvis? Because of her Keep it images together, of Max. hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as When I torture. took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I I'll believe know Max this has is for taken what real. you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular can since tell. the early 1800s. Your generation So I was can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Muito bem, a gente sabe, né, cara? Não me sinto bem, preciso usar o banheiro. Preciso usar o banheiro. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Alice Daguerre was class. a French painter. And I need time to save that girl. Volta no tempo de novo, menina. Process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine Caraca, detail in velho, people's peraí. faces. Vamos retorcer que agora eu quero saber a informação, velho. Eu aprendi. Isso. Isso. Segura para retroceder mais rápido. Maravilha. Ah, você quer ser naquela Now, velocidade. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Muito bem, ó. É o processo. Vamos meter um louco. Vamos meter o louco, vai. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. Vai lá, heroína, It's vai. time to be an everyday hero. Cara, então a gente aprendeu, mano. Yes, Que da hora, Victoria, velho. Vamos you lá. still have to do your Vamos lá, vamos no banheiro, gente. Não I see perder you, tempo, Max não. Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry.
Droga. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Não acho que tem uma, estou evitando. Não acho que tem uma. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Muito bem, vamos lá, gente. Aperte Ctrl para desfazer usando o processo de retroceder. Beleza. Ah, entendi. Beleza. Vamos ver. You have just by participating. Muito bem, ó. Você tem que participar para encontrar o... Beleza. Vamos falar aqui com ele rapidão. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Beleza, John Lennon disse, não sei o que tem. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Muito bem, gente, isso aí. Ganhamos mais um ponto com o professor Jefferson embora. Bora lá, gente, temos que ir, velho. Pelo amor de Deus, abrir, é pra cá, não é pra cima. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, vamos lá. Shift pra correr. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Nossa, cara, esqueci de conversar com aquela menina. Bom, vambora. Vamos lá, shift pra correr. Entrar, beleza. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying to control I need a hammer to break it open. Hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Get that gun away from me, psycho! Droga! De novo! Punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Droga! Mais um pouquinho, vai. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying. No way. Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I Caraca, just saw mano. a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. E a gente salvou, mas vai tomar uma fumada agora, né, irmão? Vai tomar uma You look a fumada. little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Esconder a verdade e contar sobre o Nathan. Vamos contar sobre ele. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down.
So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything since the Prescott family. Muito bem, gente, acho que eu vou voltar, cara. Porque senão vai dar PT. Vou voltar um pouquinho aqui. Você não poderá desfazer suas escolhas depois de deixar essa área. Eu vou esconder a verdade, cara. Deixa eu ver. Um pouquinho. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Vamos falar com ele de novo e vou esconder a verdade. Esconder a verdade, vamos ver. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. Muito bem, gente. He does not buy that at all. I may have just flushed Muito bem, eu vou sair daqui e eu vou down the deixar dessa toilet. maneira, cara. Cara, eu não sei o que eu faço, Yes, mano, se eu falo a verdade ou se não, mano. Tá muito tenso. Sair pra fora pra gente ver aqui, mano. Ele não acreditou em mim. Mano, e aquela mensagem em cima lá, essa ação terá consequências, pesa muito na mente, velho. Sem brincadeira. Cartaz de uma pessoa desaparecida, vamos dar uma olhada. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. Vamos ver aqui, desaparecida. 20... Data de desaparecimento. Ah, entendi, de nascimento, falei 2013, cara. Beleza, vamos seguindo aqui. Vamos pra fora, gente. Tem uma moça aqui, né, cara? A senhorita Grant, a nossa professora. Vamos falar com ela. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Com certeza, vamos ver ela. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Isso é loucura, David Madsen poderia ter ajudado a Rachel. Isso é loucura. That's crazy. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell é tão antigo, nativos americanos, você sabe muito. You know a lot about Blackwell for being a science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Não assinar, assinar. E aí, gente? Vamos assinar, vamos assinar. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Muito bem, ó. Essa ação terá consequências, com certeza, né, velho? Essa mensagem pesa na mente, né, mano? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem algumas meninas aqui. Tem a Stella, né, cara? Vamos falar com ela. Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Acho que sim. Acho que sim.
I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Caraca, sem chance. Vamos. Agora que você mencionou... Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting. That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Interessante, achei. Você conhecia a Rachel? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Caraca, velho. Bom, vamos lá. Vamos seguindo aqui. A gente tem uma fonte, cara. Sentar-se. Vamos sentar aqui na fonte. Aqui. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Cara, eu valorizo muito desses jogos aqui de decisões, cara. Porque o cara tem que ser muito bom, velho. A decisão que ela tomar tem que influenciar na história, tem que acontecer de tal jeito. E isso é muito difícil de acontecer em algum jogo, velho. É bem complicado. E é um belo trabalho que a produtora aqui do Life is Strange tá fazendo, cara. Que tá muito bacana, show de bola mesmo. É isso, gente, o jogo tá bem bacana, tô gostando bastante. E parece que tá repetindo a cena. Espaço para levantar-se. Tá repetindo, ó. Tá me enganando isso aqui, rapaz. Beleza, ela pensou aqui. Tem os dormitórios pra lá. Mandy Bowden pra lá. E tem essa menina aqui, a Brooke. Não vou falar com a Brooke, não, porque eu sou chato. Tab para diário. Espera, não ignore essa mensagem. Oi, Max, você está com meu pendrive pedindo de algumas informações. Alô, foi mal, vou atrasar, não foi um dia louco. Tem... Tá, beleza. Minha câmera vai estar pronta, já chego lá. Beleza, então o dormitório, galera, fica pra cá. Tab pra abrir seu diário. A gente tem o nosso diário. Só vocês pausarem o vídeo aí que vocês vão ver, beleza? Vamos correndo lá pro nosso dormitório. Opa, não volta no tempo, não, chega. Quem é esse maluco aqui, mano? Evan? Não vou fazer essas coisas, cara. Pelo amor de Deus. Não vale a pena. Botão esquerdo para ir ao dormitório. Beleza. Come on, Logan. Bring it, bro. Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. Muito bem, aonde que é meu quarto agora aqui? Onde que é meu quarto? Eu vim aqui... Alissa, cara, eu preciso falar com ela. Eu não falei com ela ainda hoje. Hi, Max. Como você está? How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now if you'll excuse me. Ok. Opa, apertei o tab sem querer. Vamos lá. Quem que tá aqui, velho? Nossa senhora. Vamos meter o... Oh, look. It's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Viu, eu não posso dar um tapa na cara dela só pra me passar minha raiva depois. All the answers. I guess Depois eu volto no tempo e falo, beleza? We ain't moving. Oh wait, hold that pose. So original.
Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Sai daí, ô cavalo. Tem uma escada aqui. Vamos molhar a escada, velho. Por quê? I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Yeah, tá gostando, hein, cara? Vamos aumentar a pressão aqui, irmão. There goes Samuel Da Vinci to paint the window. Beleza, vai lá pintar lá que agora o bicho vai pegar aqui, velho. Awesome. Ei, Laia, viu? Eu sou mal, hein, cara. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Muito bem, é isso aí, ó. Vamos dar uma distraída aqui. Vamos ver quem que é essa cidadã aqui. Não dá pra saber quem que é. Oi? Quem é você? Não sei. Vamos entrar aqui dentro do nosso dormitório. Agora a gente entra, né? Vai falar que tá no meio do caminho ainda. None shall pass. Capiche? Ei, Laia, viu? Esse jeito me trinca, viu, velho? Ah, ou se vai. Ou se alguém vai entrar, rapaz. Sorry, no paparazzi allowed. Calma aí, deixa eu pensar um pouco, certo? Tem essa lata de tinta aqui. Do you understand English? Não. Get lost. Não entendo. Certo, eu preciso fazer o que agora, gente? Tem que voltar lá dentro, lá, será? Cara, eu sou muito ruim, velho. Tá boa. Aqui. A bomba d'água. Acho que não, velho. Ah, o que tem que fazer, ó. Damn, I missed something. I better rewind. Aí. Beleza, bom. Vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa com essa lata de tinta, cara. Mas eu não sei o que que é. Tá um pouquinho difícil aqui, irmão. Devemos fazer alguma coisa com essa lata de tinta. Keep walking, hippie. She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. She looks like a pissed off wet cat, and she's still stylish. Alguma coisa que a gente tem que fazer com essa lata aqui. Ah, apareceu ali, ó. Como é que tá? Tinha aparecido. Caraca, velho. Por que não tá aparecendo? Olha lá, tô perdendo alguma coisa, cara. There's only one way around this. Ah, como que eu vou resolver isso? Ah, só voltando. Eu tô perdendo alguma coisa, mas eu não sei o que que é, gente. Ele não explica o que que é. Aí. Subiu. Elas estão todas de pé, ó. Isso, ó. Vai subir lá e vai deixar ali. Capiche? Tá vendo, ó? Tá acontecendo alguma coisa ali, velho. Só que eu preciso... Ah, bola! Uma boa ideia, né? Vou trocar uma ideia aqui, vamos ver. Não, bola não pode ser. Esse lixo aqui. Caraca, velho. Sorry, no paparazzi allowed. There goes Samuel Da Vinci to paint the window. Ah, sim, tem que sabotar, velho. Saquei. Aí, ó. Let's see if this works. Beleza, isso aí. Agora sim, velho, ó. Vamos lá. Vai, rapaz, vai pra lá. E agora a gente usa nela. Agora sim, ó. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps.
Maravilha, gente. Vamos ver agora o que vai acontecer, ó. Ele vai subir na parada, né, velho? Vai subir. Tá sabotada a parada. Olha aqui, colocar no gancho, olha. Olha, olha. Oi. Tchau. Feliz Natal. No fucking way. Okay, Victoria? Oh, Samuel is sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Vamos entrar aqui dentro e a gente finaliza o vídeo. Vamos falar com ela primeiro. Hey, Victoria. What do you want, Max? Consolar, zombar dela. Vamos consolar ela, só pra ver, só pra... I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. Okay. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Muito bem, gente. Fizemos as pazes aqui com a Vitória. Olha que Victoria bacana. probably played me. I should have played her. Aí, ó. Better get to my room before I find Warren. Bom, galera, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. A gente fez bastante coisa. Galera, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like pra me saber que você apoia essa série de Life is Strange aqui no canal. E, galera, deixe sugestões do que vocês gostariam de ver aqui no Life is Strange. Que vocês gostariam que eu fosse do meu jeito, do jeito de vocês. Se vocês quisessem que eu aprontasse bastante, que eu não aprontasse, um karma bom, um karma ruim, aí vocês que mandam, beleza? Gostou desse vídeo, deixa aquele like. Também compartilhe nas redes sociais pra você não perder os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter assistido essa maravilha de vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. E, galera, tchau! Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, hein? Galera, falou, valeu, falou e até mais.